আয় মিঠু, 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 মিঠু। কাকা কই, কাকা কই, কাকা কই, বলো বলো কাকা কই। মিঠু, মিঠু। আচ্ছা আসো। इंडिया से टेक ऑफ करने का नहीं है। फिर एयरक्राफ्ट कहाँ से टेक ऑफ करेंगे? पाकिस्तान से। जरूरी नहीं है हर बार ভাত দিবা হালকা হয়েছে जंग के मैदान में जंग होनी चाहिए। भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे। ভেঙে গেল বাবা, ছেড়ে দাও। বাপরে বাপ, ধরেছে বাবা, বাবা, বাবা পলা ধরেছে, দেখো আর ছাড়ে না।